Okay guys, no, magandang gabi sa inyo guys, no. Okay na, nandito tayo sa Buhangin Airport, no. Okay. Itong harap natin guys, no, airport na rin guys, no. Itong guys, airport ni guys, airport na. Okay. Okay, nandito tayo sa airport ng dito guys, no. Harap tayo sa Jollibee guys, no. Ito yung Jollibee guys, no. Yan yung Jollibee guys, no. Okay, Jollibee ni guys, ha. Okay, Jollibee ni, harap natin Jollibee guys, no. Okay, mga pulis guys, medyo wala na masyadong pulis karon guys. Hindi kayo dati guys, daming pulis rin guys, no. Okay. Okay guys, no. Hindi kayo dati dagang pulis guys, no. Yan, nandito tayo sa guys, no, airport, no. Okay, kasi dati saan ba yung dati? Parang diri mas sila una noon, diri sila no, diri. Dito pala yata dito. Yan, okay. Nandito tayo sa guys, no. Okay. Nandito tayo sa airport guys, no. Sa airport ta guys, no. Okay, karon wala na masyadong pulis guys, no. Hindi kayo dati maraming pulis, no. Okay. Okay, ito medyo mga airport okay na guys, no. Okay, ito guys, mga pulis banda diri guys, no. Napamang mga padre guys, medyo conference guys, no. Dagan pa pulis tayo guys, no. Okay, dito medyo okay na din guys. Okay na din kasi noon dito nagharang sila. Yan, dito na sila nagharang. Karon wala na, okay na sila, oh. Okay na, no. I-add sa YouTube channel ko, no, Boyet Colonia, no, isang vlogger, no. Ulitin ko ha, Boyet Colonia, no, isang vlogger. Okay. Ayan, wala na masyadong pulis guys, no. Okay, punta tayo sa unahan guys, no, asa ang guys, no. Yan. Okay, wala na masyadong country guys, no. Okay naman, nagbalik na siya dati. Pero lang guys, hindi pa masyado kasi medyo medyo guys, no. Yan. Karon naglakad tayo karon guys, no. Yan. Ayan, no. Diya, medyo dagan-dagan po pulis kita, no. Oh, kilid sa harap sa Jollibee. Napa tatlong mobile pa yata to. 4 o 5. Ayan, no. Napa sila guys, oh. Ayan guys, no. Ayan guys. Pulis pa yung guys sila guys, no. Ayan dito, naglakad lang tayo dito guys. Okay. Ito guys, medyo okay na to guys, no. Medyo okay na gamay. Wala na masyado makita na mga wala masyado makita na karon, no. Medyo naaraan na gamay. Okay naman siya. Hindi ko lang alam Bernes guys kasi baka nagbalik sila Bernes, ano ba. Kasi mga pulis, oh, dami pa mga pulis dyan. Ayan, dyan, oh. Daga mga pulis pa dyan guys. Ayan, ayan, oh. Pulis pa yan guys, no. Basta yan na yan guys. Ngayon, nandito tayo sa airport guys, no. Airport na eh. Okay, airport na siya. Okay. Ito yung nasarado airport ko sa gate kasi dati medyo pero okay naman guys. Yan. Okay guys, no. Yan. Nagbabalik tayo guys, ha. Okay, dagang salamat guys, ha. Thank you. I-add sa YouTube channel ko, Boyet Colonia, isang vlogger. Thank you.